وأسدنا به. اللهم علمنا القرآن وأسدنا به يا رب العالمين. أولا أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. لا يزال أمتي على خير ما داموا في الصف الأول، ومن تأخر أخرهم الله. اجلسوا في الصف الأول. لو عرفوا ما في الصف الأول لسبقوه، فإذا أنتم لا تعرفون الصف الأول. إذا عرفوا الصف الأول لسبقوه، لأتوا بسرعة إلى الصف الأول. هل عرفتم فائدة الصف الأول؟ كثير. بركة. يلا إذا اقتربوا صوتي ضعيف. اقتربوا. مهندس، كيف حالك مهندس؟ أنت مهندس ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. افتحوا الصفحة 88 الدرس السابع، ضوابط الهدايات في مرحلة التحليل. Kemarin kita masuk marhalah apa? Kemarin Ta'sil berarti ayatnya dicek dulu dengan baik berkaitan dengan ayatnya. Sekarang tahlil berkaitan dengan waqi'. Ad-dhabitul awwal taqsimul waqi' ila اقرأ ويا الناس. واحد اثنين ثلاثة. الضابط الأول تقسيم الواقع Sebelumnya ada ayat, kita lihat dulu. Ini ayat majalnya majal apa? Kan sudah semalam ya. Ini ayat majal aqidah, majal muamalah dan seterusnya. Sekarang waqi'nya. Waqi'nya ini apa nih? Majal aqidah, baca situ. Aqadiyah, ilmiyah, ta'abudiyah, تعبيرية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، إعلامية، وغيرها. الحياة التي يحتاج المسلم يهذبه هدي كتاب الله تعالى. Oke. وتقسيم نقرأ. وتقسيم semua balik 1 2 3. وتقسيم المجالات راعيا المقاصد الشرعية الضروريات الخمس. ما هو الدين والنفس والعقل والعرض والمال. تفضل ذو القرنين. مقاصد شريعة ما هي؟ تفضل. مقاصد شريعة. ما اسمك؟ هذا جانبه والريحان والحب ذو العصف والريحان. ما هو مقاصد الشريعة؟ التي راعت ضرورة خمسة. ما هي؟ وهي الدين والنفس. 5. احفظ. والدين والنفس والعقل والعرض والمال. وأنت يا ذو القرنين لا تحفظوا ال5 ضروريات مقاصد الشريعة. Syariah kita dibangun untuk menjaga 5 hal. 1. Ad-din, an-nafs, al-aql, al-'ard, thumma al-mal. Hifdzuddin. Yang pertama, supaya agamanya enggak melenceng. Turun ayat-ayat tentang akidah. Sahih? Terus hifdzu sanian, hifdzu an-nafs, supaya enggak pada bunuh-bunuhan. Maka muncul hukum biar enggak bunuh-bunuhan, al-qisas. Kutiba alaikum fil. Kemudian hifdzu al-aql, muncul hukum untuk jaga akal biar enggak rusak. La tashrabu al-khamr. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijis. Terus untuk menjaga al-'ard, maka apa al-'ard? Aywa. Izan madza? Mamnu' zina. لأن الزنا هذا فحش قبيح وسخ. ليس هناك جريمة أوسخ من الزنا. نسأل الله العافية.
Nasallallahu العافية. الأخير حفظ المال. إذن الدين حرم ماذا؟ حرم الربا وحرم ماذا؟ السرقة وغير ذلك. فهمت يا شيخ زكي؟ أين كنت في البارحة؟ كنت سقيم. ربنا يبارك فيك. سقيم مريض. إني سقيم. بارك الله فيك. شفق الله. الآن أنت بخير؟ خلاص نقرأ الآية 1 2 3. وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال مجاهد هذا تابعي. خلاص قال مجاهد المسرفين. من هم المسرفين هنا؟ من هم؟ سفاكون للدماء بغير حقهم. المسرفين هنا ما معنى مسرفين؟ boros. Ada makna lain. Huwa sahib boros. Huwa fil mal boros. Fil mal boros. Lakin makna musrifin fil mal boros. في النفس قتل. هو شيء مسرف يعني متجاوز الحد. apa? Berlebihan. أيوة lebih batas. فمسرفين معناه كثير. Lakin huna Mujahid qala al-musrifun huna orang yang berlebihan, orang yang lebay dalam berdosa. Beliau menyebut di sini as-saffakuna. Apa arti safakun lidima? Mana safakun? La tasfikut dima. Para pembunuh, musrifin para pembunuh. Kenapa beliau artikan musrifin adalah pembunuh? Bisa saja musrifin itu para koruptor, ada musrifin. Mungkin. Muskilah haula akhadul mal bil israf. لا يأخذ قليل ولكن يأخذ كثير. الظلمة أيضا ممكن مسرفين. كل من يبالغ في المعصية يدخل في معنى مسرف. Yang jual beli perzinaan musrifin. Yang bikin pabrik khamr musrifin. Muskilah والله. Ini muskilah. Rais atau masna khamr ada musrif. Kenapa beliau mengatakan musrifin adalah safakut dima? Awalan umumul ayat yashmal hadzal ma'na. Ayat ini umum. Bisa enggak ayat ini musrif masuk safakut dima? Bisa. Kenapa Mujahid mengartikan safakut dima? Lakinnahu tanzil ala waqi'ih. Kenapa? Padahal ayatnya bisa banyak, bisa para pemaksud yang berlebihan lah banyak. Ya. Misalnya bandar judi, safakin aidan. Afwan, musrifin. Limadha huwa nazzalahu ala safakid dima? Mana mawjud? Lianna ketika itu al-kathir safakud dima. Tamam? Idzan hum ashabun nar wal musrifin kathir. Wal musrifin kathir. Yani bermakna annahu mengartikan musrifin melihat dari agradus syariah, maqasid syariah. Apa itu? Di sini beliau musrifin safakun dima dari yang mana? Dari maksud yang mana? Nafs. Beliau mengartikan ayat ini melihat dari sisi apa? Dari sisi hifdzun nafs. Oke, berarti ada yang bermasalah di mujtama ini. Jadi ketika antum lihat waqi', lihat dulu dari 5 poin itu. Dzulkarnain, apa poinnya? Yang lain, apa poinnya? Hifdzuddin. Lihat mujtama ini agamanya bagus nggak? Misalnya nih, antum ke Prambanan, pada naro-naro sesajen di mana? Di candi. Antum lihat dulu dari mana dulu. Oh ini lebih cocoknya dari maqasid apa? Maqasidnya apa kalau itu? Arab. Hifdzuddin awalan. Ada khata ada. Hifdzuddin. Kalau antum misalnya ke kampung yang banyak pencurian mana? Kampung mana? Kampung pembegal. Lampung, masalah Lampung. Lahat. Lebih lahat. Lahat. Misal ke situ, antum mau tahlil, ini apa masalahnya? Sahih? Lihat dulu dari 5 sisi. Kita kan mau mentaksib
Majalat sahih. Sahih. Ini apa nih? Oh, ini berarti dari sisi apa ini? Maksud apa? Hizun nafas. La al-mal. Kan pembegal, kampung pembegal. Hifzul mal. Aidan nafas. La nafs hada qatl. Begal kalau ada bacok-bacok. Oh, معلش. إذا مال وقتل. Naam. مشكلة. طيب صحيح. مال وقتل. لكن المال أولا صحيح. صحيح. ثم قتل. ثم ممكن نأتي إلى أوروبا. هذه مشكلة في الزنا. النساء تباع. يقولون هكذا، أنا لا أعرف، يقولون هكذا. تريد نساء اختر. هذا سعره $100 $50. مشكلة هذه. من أين ندخل؟ العرب. حفظ العرب. وفي مجتمع يحبون سكران ليس الشكران سكران. يحبون Fly. لايف يطير. من أين ندخل؟ Hif. Akal. Belakang. إذا هذه مشكلة في العقل. نبحث عن الآيات التي تحفظ عن عقل هكذا. الثاني خلاص. الثاني استقراء الجوانب الإيجابية في مختلف جهات. نقرأ استقراء الجوانب الإيجابية في مختلف جهات الواقع. شوف استقراء مو الاستقراء. ابحث. أيوة اندوكسي هذا باللغة العلمية لكن بمعنى ابحث يعني. معنى سهل. ابحث baca dengan pelan-pelan. Ibhas al-jawanib al-ijabiyah. Apa makna jawanib ijabiyah? Sisi aspek atau sisi positif di mukhtalif jihad, di mukhtalif al-jihad dalam sisi-sisi yang berbeda di fil waqi'. Masalan, naqra awalan al-aula 1 2 3. Al-aula fil nazar. Naqra fil nazar ila al-waqi' ta'ziziha wa takbiriha. Terus لا يدرى أوله خير أم آخره والبدء بالخير تحفيزا لزيادة ونشر وترغيبا في ترك الشر وتجنبه ولكن ذلك كما هو ظاهر مقيد بحدود ما تم استخراجه من هداية. أي الله أين الصوت؟ ومثال ذلك قال ابن العربي وقارنا في بيوتكم ولا تبرج الجاهلية الأولى. طيب هذه آية عن أمر ولا نهي؟ ولا تبرجنا. وقرنا أمر. قرنا يعني اسكن. وقرنا يعني اسكن. فين؟ في بيوتكم ولا تبرجنا. ما معنى تبرج؟ هذا نهي. إذن في أمر وفي نهي صحيح؟ هنا Ibn Arabi datang ke satu kampung. Laqad dakhaltu nayifan ala alfi qaryah. Saya sudah masuk ribuan apa? Kampung. Kita juga udah masuk ribuan kampung, sahih? Min bariyah, di bumi ini. Fama raaitu aswan iyalan, tidak ada yang aku dapati yang lebih terjaga penduduknya, terjaga dari apa ya? Iffa apa nih? Kehormatan laki perempuan berpisah-pisah gitu ya. Tidak ada yang lebih terjaga wala a'fa nisaan, tidak ada perempuan yang paling terjaga dari nisa Nablus, daerah Nablus di Syria kalau nggak salah. Nablus. Mungkin kalau sekarang tidak ada kampus yang paling terjaga kecuali Nida. Yang lainnya kharban. Al-banat mawjud, wal-rijal mawjud, mukhtalitin. Illa huna masalah. Jadi Syekh Ibn Arabi melihat sisi positifnya. Baru lihat kan nggak mesti itu yang dibahas dalam waqi itu yang buruk-buruk aja. So bagus juga di lirik yang
baik-baik ini ayatnya mendukung hakada. Itu hakada. Terus kata beliau apa? Min nisa Nablus allati rumiya fiha al-Khalil alaihissalam binnar, yaitu negeri Ibrahim ketika dibakar di negeri Nablus. Nabi Ibrahim tahu Nabi Ibrahim? Tahu. Saya ini aqamtu fiha ashhur. Beliau bilang apa? Aku aqamtu fiha ashhuran, yani kathir, berbulan-bulan. Fama ra'aitu imra'atan fi tariq. Saya enggak lihat perempuan Di jalan. naharan illa yaumul jum'ah. Kecuali fa innahunna yakhrujna ilaiha hatta yamtalil masjid. Keluar hari Jumat karena untuk salat Jumat. Fa idza qadiyatis shalah wanqalabna ila manazilihin. Kalau udah selesai salat mereka balik Lagi. rumah. Lam taqa aini ala wahidatin minhunna. Enggak ada saya pernah lihat di jalanan ada perempuan ilal jum'ah ukhra, sampai Jumat Depannya. Adi ijabiyah wala salbiyah. Iya. Hada jamil rijalkum, lakin fi Jakarta nisa kullu muskil. Lain nahar. Restoran nisa, saik Nisa. angkot nisa, gokar nisa, muskil. Kullu nisa, miskin perempuan yang apa namanya? Kalau yang persamaan perempuan namanya? Oh, feminis. Feminisme, satu lagi Pak. Gender, persamaan gender. Persamaan gender. Feminisme, persamaan gender. Miskin nisa wallah. Harusnya nisa ada tastarih walakin tat'ab lan tabahsman. Rijal ma fi amal alan. Rijal nganggur. Limaza? Karena amal lin nisa. Hatta pramugari alan ma fi rijal pramugara. Pramugara wahid, pramugari 10. Muskilah wallah. La tusajjil hada pramugari. Dan ar-rijal ma fi amal. Intabi. Kalau antum gak keren-keren ma fi amal. Al-amalan lin nisa maftuh. Apa hakata dunia. Baik. Intinya lihat wakilnya dari sisi ijabiyah. Terus yang ketiga ya Allah, hasar muskilat wa tahadiyat al-qaimah. Pertama positif, baru kemudian lihat sisi negatif. Lihat di sini sisi negatifnya apa nih? Oh, sisi negatifnya Lalu lalang orang. sisi positifnya sholatnya di masjid penuh. Sholat subah kullu shalah di masjid positif. Sisi negatifnya ada absen apa enggak absen? Ada absen wala la? Tergantung asrama. Tergantung? Asrama. Oh enggak semuanya absen. Nah, Rayhan. Jadi itu hadir itu kesadaran atau absen? Ray. Waduh. Bagaimana? Oh ternyata tidak semuanya berdasarkan absen. Ternyata ada juga yang Absen. absen yang enggak. Enggak itu gimana? Ada juga yang sadaran. Ada yang tanggap. Enggak ya. Aslinya karena aslinya absen semua kena absen semuanya aslinya. Fakat Man. Abu Bakar Ada Mas Kanun. Rais. Oh anta rais, anta imam. Mudir. Mudir Maskan. bagus kira jayid. Imam maskan. Aisyah masjid. Jadi tidak semua maskan di absen. Iya. Kenapa yang ente di absen maskan ente? Iya, karena buat indikator orang acuan dulu ke masjid. min ahsan maskan. Oh, Iya. Acuannya buat ke masjid ya dengan absen. kalau nggak di absen pada ke masjid nggak? Nah, Itu makanya kita membuat indikator, membuat kayak menarikan orang ke masjid. Kebiasaan yang baik. Ayo, Iya. soal pokok. Yang lain ente asramanya pakai absen nggak? Nggak asramanya. Nggak ada. Ali nggak ada. Sama kita nggak ada. Jadi yang absen itu asrama ya, bukan di masjid ya bukan. Bukan. Tergantung pengurusnya sih. Tergantung. Jadi nggak semua yang ke masjid itu berdasarkan absen. Nah, Bukan maksud anak berarti ke masjid itu tidak mutlak. Sama absen. Ayo, misal ada يسمى تحليل الواقع. فاهم؟ يسمى ماذا؟ تحليل الواقع.
إذن حصل مشكلات والتحديات القائمة. فهم؟ نريد أن نعرف جانب الخير وأيضا جانب الشر، المشكلة. طيب نقرأ بعد استقراء جوانب الخير في الأمة لابد من حصر المشكلة والجمع على التصنيفات السابقة، وفي ضوء الهداية المستخرجة كذلك. وينبغي حصرها ما يعتبر ظاهرة عامة وليست مجرد ممارسات خاصة، فإنها لا يمكن إحصاؤها وصفها. Oke, ظاهرة عامة. Tadi ظاهرة عامة. Ya, sudah kita jelaskan. Jadi yang dicari yang muskilah amma, laisa muskilah. Hadi lahu muskilah muskilatuhu huwa يحب لعب الكرة لا يحب الدراسة مثلا. هذا هو مشكلة بنفسه. نحن هذا عنده مشكلة يسكت دائما. Abadan. ها؟ Abadan. ها؟ أبدا. هو يحب السكوت مثلا. نريد نحركه. هذا مشكلته. هذه ليس مشكلة عامة صح؟ العامة يتكلمون ما في مشكلة. إذن yang dinilai adalah ظاهرة عام. ننظر مشكلة عامة. مشكلة عامة الصلاة في المسجد. هل مشكلة؟ مشكلة عامة الإمامة. هل كلهم يتشجعون الإمامة؟ هذه مشكلة عامة. يبحث مشكلة ليس مشكلة فرد. مشكلة عامة. طيب نقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب هنا تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله، فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سخطه وعقوبته لا كما يفعله جهال. انظر هنا، lihat kalimat Allah nazzala ahsan hadis kitab mutashabih mathani taqshir min julud. طيب kita ahsan kitab ma huwa Al-Quran. Orang yang sahih, orang yang benar, yang bagus imannya, ilmunya dan imannya adalah taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dia takut mendengar ayat-ayat adab, yakhaf, taqsha'irru yakhaf yani khauf. Ba'dal khauf talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikr. Ba'dal khauf wa hum ba'dal khauf talinu juluduhum ila dzikrillah. Huwa fil awal yakhaf lakinnahu aidan yarju. Talin mustarih qalbuhu. Kalau orang takut kan gak bakal mau datang kan? Lakin hadha yakhafullah wa aidan yuhibbullah. Yuhibbullah talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hatinya condong melembut kepada Allah, condong kepada Allah. Yakhafullah lakin yuhibbullah. Fahimtum? طيب هذا هو ماذا؟ هذا هو صحيح. هذا هو الصحيح. صحيح؟ يلا السلام عليكم. صحيح؟ صحيح. لكن هناك بعض الناس شوف هنا انظر تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله. Hatinya tenang kepada Allah, tetapi yakhafun Allah aidan. Ini yang benar. Ya Syekh, yang benar idan mana? Anta qalbuka kayf? Qalbuka kayf? يتخيل قلبه يتخيل. أنت قلبك كيف؟ أنت تسأل على الناس أسألك قلبك كيف؟ إلى الله كيف قلبك إلى الله؟ خير. قلبك إلى الله كيف؟ خير Ustaz. كيف خير؟ اشرح قلبك إلى الله كيف؟ انظر من يجيب؟ قلبك إلى الله كيف؟ Sakin wa khaif. أيوة قلبي إلى الله ساكن. أنت تستريح تطمئن بالقرآن بالذكر بالصلاة وأيضا هذا هو الصحيح. هذا هو في بعض الناس في بعض المجتمع في مشكلة. بعض المجتمع قلوبهم خائفة فقط. قلوبهم
Khaif. مثل هنا الجهال العوام يخاف الله فقط. إذا كيف دائما يدعو يا الله أخاف النار أخاف النار أخاف النار أخاف النار. إذا هو لا يريد يعمل، لا يريد Ya. nggak mau bekerja, nggak mau belajar. Ana urid fakulla yawm ibadah faqat akhafu an-nar. هذا خطأ. يخاف النار فقط. إذا لا يريد يتعامل مع الناس، يخاف. لا، خطأ يا شيخ. أنت تخاف النار وأيضا لازم ترجو، تحب الله وترجو من الله رحمته. فهم؟ Baik. تجمع بين الخوف Roger. والرجاء. وأيضا خطأ kalau di sana ada satu kelompok mujtama ada muskilah yarju faqat. Qala insyaallah ana sallaitu wa ana insyaallah adkhul jannah wa ana khalas صدقة وأنا صمت وإن شاء الله أنا أدخل الجنة ما في مشكلة. مشكلة يا أيضا هذه. إذا terlalu percaya diri masuk surga muskilah. Terlalu takut dengan neraka sehingga berlebihan khauf muskilah أيضا. فهمت؟ كيف فهمت؟ إذا انظر ما المشكلة. Oh, mujtama ini muskilah. Di kantor muskilahnya apa? Mujtama ini terlalu pede ahlul jannah wala terlalu takut menjadi ahlun nar? Hah? Kalau terlalu pede di sini ahlul jannah semua muskilah. Fal yakhaf an-nar aidan. Orang yang terlalu pede ahlul jannah wala yakhaf Allah. La yu'azzim Allah. Ladzi terlalu pede, terlalu takut kepada neraka. أخاف ولا يحب الدنيا، لا يستطيع يعيش في الدنيا. كل يوم يخاف. مشكلة. Tidur mimpi neraka. Ngelihat air jadi neraka. Itu khata. إذا في مشكلة. المشكلة والتحديات. Terus شوف قال ابن عاشور ولا نقرأ وهي سلسلة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نقرأ وقد أصبح هذا التملق في زمان هذا فتنة لطائف من المسلمين سرت لهم من أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أمما كثيرا إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبطون لطلب التساوي في كل شيء. فالخلل في قضية المساواة أصبح ظاهرة عامة ولذلك تناولها رحمه الله. ابن عاشور dari ayat ini beliau mentahlil musawah. Apa makna musawah tadi? Persamaan, kesetaraan, gender. Ayat mana yang beliau dengan ayat ini panjang? Beliau ngambil satu poin. Ya, ada ayat yang menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan gender itu tidak berlaku. La yumkin gender. Ayo qaul. Lirijali nasibun. Ayo. Lirijali nasibun kasab. Oke. Oke, al-akhar. أيوة لا تتمنوا. بعض النساء تتمنوا أن تأخذ مثل الرجال في المال. صحيح؟ في هذه آية عن ماذا؟ وراثة. صحيح؟ قال الله لا تتمنوا. إذن هذه الآية ayat ini ada muskilah musawah pakai ayat ini. Persamaan gender, laki harus perempuan harusnya sama hak warisnya. Sahih? Maza qala Allah? La tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd. Dan la yumkin musawah baina yang telah Allah faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd. Man alladhi faddala Allah? Rijal ala An-Nisa. Faddal Allah ala rijal. Ini tentang siaknya tentang siak waris, miras. Khalas. La
La turid musawa, khata hada. Kita biar adil bagi warisnya. Sama. Ada ghalat. Wa Allah faddala hada wa anta خلاص يعني لا تتمنى خلاص اترك كذا. أنت لا تفهم إذا. هذا عقلك أنت. لكن عقل الله أستغفر الله. لكن الله حكمة الله لا ليس حكمة الله أعلى من عقلك أنت. هو خالق عقلك. نحن لماذا نحن لا نثق بحكم الله؟ ها؟ الله حكيم أليس الله؟ أيوة سنت ممتاز عجبت أليس الله؟ Nah, jamin. Juga ada yang ingin perempuan, apalagi banyaklah perempuan pengen bisa ceraiin juga kayak laki-laki. Belut cahaya. Iya. Terus kata perempuan, laki-laki nggak hamil aja, capek kita hamil terus. Muskilah ada. Muskilah. An-nisa yani musawahati muskilah. La yumkin sawa. Mustahil sawa. Mukanya aja udah beda. Badannya aja sudah Beda. ghabi hada. Yang menyamakan laki-laki dan perempuan hada ghaba. Syakluhu mukhtalif, quwwatuhu mukhtalif. Ar-rijal yuhibbul aql. An-nisa bil baper jiddan. Jika kana fi rijal baper huwa mislu nisa. Fi baper minkum antum. Rijal ma fi baper. Rijal la yahtam, an-nisa yahtam. Rijal cuek ya. Wanisa la. Ikhtilaf. Fahim? Khalas, al-muhim. Jadi intinya dicek dulu kebaikannya, ijabiyat, kemudian cek abis itu salbiyatnya atau muskilat. Abis itu ad-dhabit ar-rabi' an-nazar fi turuq al-ilaj wa mawadhi' al-quwa ya, lihat sisi kuatnya dulu. Jangan langsung lihat sisi lemahnya. Tariqatul ilaj, turuqul ilaj, mawadhi' al-quwa, sisi kuatnya, wal imkanat. Imkanat itu fasilitas-fasilitas yang tersedia, kebaikan-kebaikan yang ada. Baik, naqra. Ba'da hasal muskilat yang bagi taskhisuha di bayan asbabnya. Oh, kenapa nih kayak gini nih? Setelah muskilat kita lihat kenapa seperti ini muskilat. Lihat tasanna ala turuq wa asarif ilajha wa yakunu dhalika bistinfar jami' mawadhi' al-quwwa wa imkan al-mujtama' kullu dhalika ala syakl niqal bi tariqati al-'asf al-dhihni fi dhaf ma tamma tanawuluha. Lihat dulu muskilahnya. Lihat khair. Jadi antum tadi mengambil apa? Khairiyatnya dulu. Setelah habis khairiyat antum lihat muskilah khalas, khairiyat semua muskilah khalas. Habis itu dilihat nuqtatul quwwa wa dha'f. Baca lagi. فإذا كان الحديث عن واقع الضعف الاقتصادي للمجتمعات تستنفر الأساليب المعالجة كبيان اهتمام الإسلام بالاقتصاد وترغب في إنزال الكساف ومنع كل طريق معادي يضر بالمجتمع ونهي عن الإسراف والتبذير وأمر بالزكاة والصدقة. شوف جميل جدا جميل. Kalau misalnya di situ fakir, fuqara, berarti cara menyelesaikannya lihat ihtimamul Islam bil iqtisad, targhibihi fil kasb. Islam itu nyuruh bekerja. Ayo bekerja. Wa man'uhu li kulli tariqin maliyin yadur bil mujtama. Menutup semua pintu-pintu yang bermasalah dalam membahayakan keuangan mujtama. Ditutup pencurian, jangan sampai ada terjadi. Terus penggadaian, jangan sampai ada terjadi. Riba, itu kalau menyelesaikan kefakiran. Judol ditutup, begitu cara menyelesaikan kefakiran. Korupsi ditutup. Quran jelas. Terus habis itu nahyu anil israf. Oh ya, nggak boleh israf. Apa? Wa tabdzir, berarti dibikin satu sistem jangan boros, lebih hemat. Kita lagi miskin, sahih? Amruhu biz zakah. Orang kaya disuruh zakat. Amruhu bis sadaqah, yang kaya dan miskin suruh sedekah. Wal waqaf. Nah, itu yang kaya suruh waqaf. Ini baru nanti bisa selesai dari kefakiran. Yani hakadha
tariqatu ilaj. Mathalan, naqra wa atharu 1 2 3. Terus خلاص قال تعالى نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا jangan kita sedih karena kita tetap sebenarnya adalah lebih tinggi dari apabila kita beriman. Di Quran sebenarnya memberikan banyak solusi-solusi bagaimana cara turuqul ilaj, tarif turuqul ilaj, cara penyembuhan. Seperti tadi, kefakiran cara menyembuhkannya seperti itu. Misalnya tentang menyebarnya perzinahan. Coba, apa yang bisa? Ada kampung perzinahan semua. Coba keluarin ayat-ayat apa yang bisa menyelesaikan perkara zina ini. Dari pertama jelaskan tentang langsung hukuman. Waduh. Oke. Hukumannya oke. Terus apa lagi? Ya, bahwa pintu-pintu pendekat zinanya ditutupkan. Berarti ditutup dulu pintu-pintunya. Yang mendekat zina berarti kan ditutup. Misalnya dipisah laki perempuannya. Ini kan menutup pintu-pintu zina. Kayak di Cina ditutup akses internet ke tempat-tempat yang tidak baik. Akses internet melihat hal-hal yang buruk-buruk close, tidak bisa dilihat. Itu namanya wala taqrabuz zina. Apalagi banyaklah pokoknya, berarti yang mendekati di close gitu kan. Oke, apa lagi? Jangan kata di zina. Ayat-ayat atau hadis yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah zina. Alas. Hukumannya dijelaskan. Jilid. Terus suruh nikah cepet-cepet. Laisa hadil ayat. Hunaka ayat ukhra. Fankihu ma taba lakum. Hadza sahih, walakin hunaka ayat ukhra. Ada ayat apa tuh? Ankihul ayama minkum. Laisa fankihu ma taba lakum. Fankihu ma taba lakum hadza syai' akhar. Ankihu al-ayama minkum. Itu baru cocok. Suruh nikah. Oke, terus wa in kanu apa wa iyakun faqiran fuqaraa yughnihimullah. Ana faqir, la ma fi mushkilah. Zawaj. Al-muhim la tazni. Syafta kayf? Ini harusnya kerjaan presiden ini. Sahih. Suruh panggil kita kasih hidayahnya. Anta madza tahtaj Syekh Prabowo? Mushkilah faqr nu'tik hal. Mushkilah zina nu'tik. Judul nu'tik. Wujud kathir. Apa lagi? Terus apa lagi? Muskilah apa lagi? Tadi muskilah zina. Korupsi. Tadi zawaj. Korupsi. La shoya. Zina, zawaj. Kita mau selesaiin dulu. Zawaj, apa lagi?
tadi ada zani fajlidu. Ada lagi juga ayat tentang zina. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'atuhuma. Jelasin tentang akibat zina juga. Itu kalau suami udah istri zina, suami zina, istri zina. Terus atau mungkin jelasin tentang buruknya secara kesehatan perbuatan zina itu akan mengakibatkan secara kesehatan ini dan ini misalnya, gitu kan? Terus rusaknya keturunan. Dengannya zina itu keturunan menjadi tidak jelas. Nanti jadi tidak stabil. Nanti nasab jadi tidak jelas. La yu'raf hadza man wa man. Nah. Ya. Terus pokoknya nanti ketemulah. Terus misalnya ada lagi ayat kullil mu'minin aywa. Berarti ayat ini dipakai juga untuk ghaddul basar. Terus untuk nisa ada juga. Ada allazi zanat huwa yang berzina dengan yang zina, jangan sampai nikah dengan yang ini berzina nih, penzina. Jangan sampai nikah dengan salihah. Yang udah berzina dengan berzina mereka nikahi. Enggak boleh. Hadi idza zanat ada zani, ada la yanqih yang zani la yanqih imra'a salihah, la yanqih. Lakin ana uhibbuha. هذا الزاني مع زانية خلاص ممنوع إلا إذا تاب زاني توبة نصوحة ممكن تتزوج بصالحة وإلا لا. Karena kalau dia tazawwud sama saleh muskilah. Ntar dia udah nikah zina. Idan azani wa zaniyah kumpulin yallah pendaftaran zani wa zaniyah. Nu'ti zawaj jamaah, zawaj majana. Sahih. Supaya yang bersih-bersih enggak ketular dengan mereka. Alas. Apa lagi? Bil hijab, an-nisa bil hijab. Oh, hadi yusamma madha? Ilaj. Tariqatu al-ilaj. Al-an korupsi. Kif tariqatul ilaj korupsi? Kathir, sahal. Hadi ayat an qata' al-aid, hukum. Isyrah, hukum. Summa ayatul sadaqah. كيف يسرق ويتصدق؟ Robin Hood. Bismillah. Tapi pasti ada tentang syarikat, pasti ada kalau dicek-cek pasti kathir ya. Intinya lihat permasalahannya, nanti lihat ayat-ayat yang berkaitan, itu bisa menjadi hal. Tentu tidak secepat ini, perlu kajian. Antum kan ada belajar kaidah bahas. Itu bisa antum mempelajari masalah di satu tempat, enggak masalahnya aja. Pelajari dulu juga titik muskilah faqat. Al muskilah faqat. Titik dhaf faqat. Hunaka nuqtah dhaf wa nuqtah quwwah. Aywa. Nuqtatud dhafi wa nuqtatu quwwah. Unzur. Oke, baik, yang lemah di sini kita perbaiki. Lihat ayat-ayat yang memungkinkan. Subhanallah. Orang malas ke masjid. Hadi muskil. Mau yusalli nuqtatul qawi, nuqtatul quwwa yusalli. Lakin nuqtatul dhaf masalan misal faqat bil absen. Masalan, kaifa nuhil mushkilah hatta yusalli bidun aywa. Nabahs al-ayah. Sahih? Nabahs al-ayah. Innama ya'muru masajidallah. Masalan كثير إن أول بيت كثير المهم ستجد ya المهم ستجد atau dari hadis ambil ayat ambil kisah-kisah mungkin kisah-kisah juga bisa jadi contoh. Baiklah الضابط السادس كثير هذا الضابط الخامس تدرج apa tadarruj apa tadarruj adalah bertahap wal bada' bil maqasid al ammah mulai dengan yang maqsad al ammah baru kemudian qadaya kubra wal qadaya al kubra. Jadi dari yang umum dulu, jangan per kasus dulu. Di Unida ini kasus umumnya apa? Kasus umumnya misalnya ke masjid tanpa absen. Dah.
Setelah ke masjid tanpa absen, ternyata masih ada satu asrama yang harus pakai Absen. baru kita masuk yang khas. Lakin nurid amma awalan. Terus al-qadaya al-kubra. Dari perkara yang paling besar, apakah urusan ke masjid menjadi perkara besar? Oh enggak, udah lumayan lah. Cari yang paling besar. Perkara besar apa? Oh, pada takut jadi imam. Oke. Berarti bagaimana, mana lebih penting? Enggak ke masjid atau takut jadi imam? Oh ternyata udah pada ke masjid. Ya. Yang lebih utama adalah yang Aku jadi imam. berarti gimana cara menyelesaikan? Oh tadi ada program semalam, program Imamah. imamah. Apa itu aja? Harusnya ada lagi dong. Ada ayat-ayat tentang Fadilah. fadl al-imam. Ya kan? Fadl al-imamah wa kaifa kana al-imam fi ahdi nabi. Ya fihi ayat ya. Fahim? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Imam. Ada imam adalah imam fid din, imamatun fid inni ja'iluka lin-nasi imama. Apa artinya? Kata qala Allah li Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi. Berarti aku menjadikan kau Ibrahim lin-nasi imama. Ma makna huna? Presiden? Ada imamun fid dunya? Ada imamatun fid din. Ada laysa imamatun fid Dunia. laysa fid daulah. Kalau ini ja'iluka lin-nasi imama ada بعدين Prabowo هذا imam في هذه الآية. ها لا ليس هذا ترامب إمام للناس. خطأ هذا إمامة في الدين. فاهم؟ فإمامة في الدين إمامة في الدين إمامة في الدولة إمامة في الدين هو إمام في الصلاة أيضا. Ya enggak? Antum mau jadi imam enggak? Wa ja'alna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa ja'alna lil muttaqina imam lil muttaqin. Salah satunya adalah imamatun fis shalah. Salah satu ya, jangan salah paham antum. Salah satunya. Imam. Ya, oke, ana ingin jadi imamun lil muttaqin. Imamun lin nas. Idzan salah satunya yaitu imam salat. Lebih dari itu ulama tansur khair, orang baik antum kumpulin. Gitu. Enggak sholat doang. Banyak yang lain. Namanya imamatun, jadi pimpinan pesantren. Ada imamatun gitu. Ayo. Ayo. Mungkin ada antara antum nanti jadi pimpinan pesantren. Atau istri dari anak pimpinan pesantren. Atau jadi Gus Handila. dan bitadarrus. Mana yang perkara yang paling Arjan. al-amma awalan. Amma itu maksudnya yang umum dulu, baru yang lebih khusus, kemudian yang terbesar dulu permasalahan. Kalau di Indonesia qadaya ammahnya apa? Di Indonesia muskilah kabira fi baladina ma huwa Korupsi. as-sarq. Idza kubra. Idza hi awal. Hal yujad qabla dhalik Pemerintah nggak kerja. al-kasal. Ghairu amanah. Nah, aman. لكن من أين تبدأ؟ هل شوف السرقة موجود صحيح؟ وماذا قلته؟ Beramanah. ما في أمانة. Tapi aman. في آخر مشكلة في بلدنا كبيرة هذه أكبر. مشكلة ماذا؟ Ijazah palsu. ها؟ Ijazah palsu. الحمد لله تكلمت الآن. Biasa semalam. Pendidikan. التعليم مشكلة. التعليم ضعيف. في مشكلة أخرى الأكبر Ta'dib. ها؟ الأدب. Adab. الأدب. طيب. فقط. طيب. هذه مشكلة كثير. لكن هل يوجد مشكلة في مقصد الدين؟ في موضوع الدين، في موضوع العقيدة موجود؟ موجود. مشكلة كبيرة. في العقيدة موجود، وفي الاقتصاد موجود، وفي المال موجود، وفي الزنا موجود. Mana yang paling besar? أين أكبر؟ أنا أرى أكبر مشكلة، أنا أرى دائما المشكلة الأولى هو العقيدة أولا، الإيمان بالله، الخوف بالله والرجاء بالله، التقوى أولا. هذا أكبر مشكلة. الذي يسرق لا يخاف الله، والذي يزني لا يخاف الله.
والذي يظلم لا يقبل. أكبر مشكلة ما عنده خوف من عذاب الله ولا رجاء، فنصحي من هنا أكبر هذه أكبر مشكلة. ولكن الرئيس يقول هذه ليس مشكلة لأنه ليس Dan Rois muskilah. Jadi kalau seandainya yang jadi rais antum, antum harus mulai dari situ. Lanu akbar syai, ana azunnu ana ra'i hada akbar syai, akbar muskilah hada. Ana ra'i. Idan perbaiki dulu itunya, terutama muslim perbaiki dulu. Keyakinannya kepada Allah, anna taqwa huwa masdarus sa'adah. Ada awal syai. Tughayyir aqlatuh. Baru nanti setelah itu udah imannya qawi bertambah, baru yakhafullah, yuridul jannah, yakhafun nar. Hada muhim hada syekh. Baik. Jadi tadarruj dari kabira ila saghira. Terus sadis tajarrud an hukum dhihni al-musbaq wa ru'yal mujalib bila burhan. At-tajarrud, langsung artikan saja. At-tajarrud apa artinya? Melepas. Hukum dhihni itu persepsi. Al-musbaq, jangan buang persepsi yang dulu. Yang tidak ada al-ru'yal muwajjaha bila burhan. Yaitu ru'ya yang tanpa burhan, tanpa apa? Dalil. Jadi jangan persepsi. Jangan-jangan nih negara kita ini negara miskin. Belum tentu. Unzur awalan. Hal sahih miskin? La, ghaniyah. Tapi belum tentu juga. Jangan-jangan itu dulu. Negara ini negara kaya dulu, udah habis mungkin ininya. Fahim? Sama hukum dzihni musbaq zaman. Misalnya mayoritas Islam Indonesia. Taib zaman, lakin alan unzur, masih enggak? Sedunia mayoritasnya Islam. Dulu iya, tapi sekarang ladri, masih Pakistan. Nah, unzur ana ladri, dibahas. Is'al ChatGPT. Pakistan. Ya, maksudnya jangan berdasarkan yang lama persepsi. Lihat dulu, diupdate persepsinya. Terus tawazun fit nazar ila al-ahdas wal waqi'. At-tanazud nih, at-tasya'um, lihat. Tawazun yakni ada mutaglib tasyamu'iyah wala taf'uliyah. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu optimis. Saya yakin negara ini akan di 2035 jadi negara nomor 1 terhebat di dunia. Mustahil. Indonesia emas menjadi dunia nomor 1. Mustahil. Muskil. Terlalu percaya diri ada galat. Atau kita tidak akan maju, negara kita begini sampai kiamat akan khata. La hada wala hada. Paham? Jadi antum ini dalam tanzil itu antum mencoba untuk memperbaiki waqi' dengan hidayah. Nunzil hidayat ilal waqi'. Jadi nggak boleh terlalu pesimis. Aneh nggak mungkin bisa diperbaiki. Walaupun udah dikasih semua turuqul ilaj dari ayat dari hadis, nggak mungkin bisa. Belum tentu. Jadi cocok sebenarnya nih untuk Daulatnya. Untuk daulah, untuk pimpinan pesantren. Kalau antum kan hidupnya nggak ada masalah kan. Misalnya tuh ali syekh. Ketua asrama mungkin bisa. Masalahnya apa? Nama ilaj. Musyrif. Allah. Imam masalah. Laisa imamul muttaqin. Baik, istiqsa wa taharri wal istirsyad bi mukhtalif istiqsa yakni nanya, konsultasi. Taharri istiqsa itu mempelajari ya. Taharri juga sama tadi, fokus. Istirsyad cari informasi yang mendukung. Talabul irsyad dari mukhtalif mutakhassisat. Jadi dari banyak sisi. Oke, fakir. Banyak sisi dong. Dari sisi ahli agama. Kalau dari ahli agama kita ya. Dari ahli agama. Berarti kan tadi kan kita sedang cari hidayah tentang menyelesaikan kefakiran. Berarti ada di al-hadis dan Quran. Apa itu cukup? Coba tanya dulu ahli ekonomi. Juga ahli ekonominya jangan ekonomi yang abal-abalan, yang kapitalis. Cari ekonomi yang Islam. Oke, gitu terus cari ahli ekonomi. Oke. Cari ahli apa lagi? Ahli akuntansi, ahli ini, ahli itu, ahli apa? Ahli literasi, ahli apa? Hisab. Ahli hisab. Ahli hisab? Ya, itu ada ayatnya, kita baca dulu. Dzalika bi
إنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا والربا محض استغلال حاجة المضطر وليس له مقابل ولا عوض. Nah, فقياسهم فاسد. Nah, ntar kalau antum baca ada orang yang menyalah gini loh, kalau antum tidak menggunakan ahli ilmu ngaco jadinya. Ada ahli ilmu atau orang yang nggak ahli, yang nggak profesional dalam ilmunya, dia mengatakan qala Allah Ta'ala wa uhil ya ayyuhalladzina amanu faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala ithma alayhi faman ittara kulu min rizqillahi wa kulu mimma razaqnakum kulu mimma fil ardi ala kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillahi iyyahu ta'budun innama harrama 'alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala ithma alayhi qala mayyit sahih innama apa tadi ayatnya innama harrama 'alaykumul maytata wad-dam wa lahmal khinzir هذا يجوز إذا كان مضطر صحيح إذن الربا يجوز إذا كان مضطر هل هذا صحيح لا هذا غلط هذا جاهل إذن هذا ini muskilah kalau antum tidak konsultasi kepada ahli takhasus fil fiqh takhasus fil tafsir takhasus fil iqtisad takhasus ya takhasus fi qanun. Jadi istiqsa wa tahari wal istirsyad fi mukhtalif takhasusat, yani cari apa ya namanya? Cari informasi bi ahli al-ikhtisas. Lihat. Wala yakun dzalika ala wajhi illa bil istirsyad paragraf 2. Wala yakun dzalika ala wajhi illa bil istirsyad bi ahli al-ikhtisas. Gitu ya. Jadi kalau orang yang enggak ngerti, kita ini nih. Yang seperti riba tadi, ya. Mereka mengatakan bahwa riba itu boleh untuk orang yang mutar. Ada tuafil. Oh, negara kita udah miskin. Sama seperti penggadaian itu haram sih. Itu penggadaian itu haram. STNK 5 juta. STNK mobil 10 juta. Ada haram. Anta ada haram, ta'rifan ada. Itu tuh pinjam sama aja dengan pinjam itu penggadaian. Jangan sampai anak dapat anak diplom hidayah lulus dari sini kerja di mana? Manajer penggadaian. Haram ya, Syekh. Penggadaian itu minjemin uang, kemudian ada bunga. Ada bunganya. Iya. Cuman dia ngasih jaminan. Ada haram, sama aja sih, sama dengan bank ada. Nafsu syekh. Qala sat muttaq fi ayat innama harrama alaikum itu. Salah paham ente, kagak hadir ente di sini atau tidur ente ngedengerinnya. Anda belajar dari hidayah Qur'annya ada mutar. Agak apa? Al-akhir at-tarkis ala ma lahu ta'alluq bil ayal murad tanziluha. Oke, tarkis fokus kepada ma lahu ta'alluq perkara-perkara yang ada ayatnya. Perkara-perkara yang ada ayatnya dulu. Fokus. Ta'alluq bil ayat al-murad tanziluha. Iya. Pokoknya fokus lah ya. Kasusnya ini, ayatnya ini fokus. Udah gampang lah. Oke? Selesai Dars 7 selesai. Silakan nanti kerjakan soalnya yang 10. Nanti anak kirim. Antum kerjakan dulu di sini. Antum kalau nggak paham ini, antum tanya aja ChatGPT. Tahu nggak cara nanyanya? Ketik aja, tanya, atau antum foto aja. Kalau di laptop tuh diapain? Screenshot. Tanya, jelasin aneh ini. Boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Walaupun dia kadang nggak selalu tepat. Ada kisah misalnya, ada qaul Syekh Zuhaili, apa maksudnya qaul Syekh Zuhaili? Ayo kira. Taban afdal Syekh tas'al Syekh Ustaz. Tapi kalau mentok-mentok mutar. Ada mutar ya. Intaha waqt ya Syekh. Aina haula? Yati lahuna wala ana antaqil huna
Khalas, baik, sampai sini selesai. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Selamat belajar, selamat menikmati. Antum beruntung ikut program ini. Yang 5 besar umroh katanya ya. Masya Allah. Antum bayar sendiri umrohnya. Bayar tiketnya, bayar Sendiri. visanya. Di sana kalau jadi dikasih jamuan hotel mau makan. Tapi antum harus keren dulu. Kalau nggak tanya-tanya sama Syekh. Bismillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepakati aja kalau mau umroh, sepakati aja. Yang 5 besar. Kalau yang nggak 5 besar, siapin duit buat beli hotel sendiri. Allah. Maksud kasih. Mulgo. Itu taruh sini aja dulu. Ya. Kan buat gontor kan ya? Buat dosen satu-satu ya. Taruh aja dulu lah, anak ada.